Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today our group going to talk about sentencing. And here's our member. First, Vivi Farihatun. Second, Dirumaita. Third, me, Yuliana Asakonia. And fourth, Alfi Faizati. And I'm here going to talk about the sentence. The sentence is a combination or groups of words that give a complete meaning to ideas, and it's called a sentence. And the second is, I'm going to explain how to use connective. What are connective? Connective are words or phrase that link sentence or close together. Connective can be conjunction, preposition, or adverbs that are used frequent both in spoken and written English. Also, connective fall into three categories. First, conjunction. Link words and phrases together. For example, one, before, while, so, because, since, where, later, unless, until, yeah, once, that, if. Second, preposition. Describe location, place, and time. For example, before, after, in, above, below, under, through, on, and beside. And lastly, adverbs. Modify verbs, adjective, and clause. For example, done, next, soon, always, yesterday, here, eventually, later, now, frequently, therefore. And lastly, I'm going to show you the types of connective words. You can pause and read it. And next, I'm going to give to another presenter. Okay, next I will continue about the presentation. The next is parallelism. What the definition of parallelism? Sebenarnya parallelism using similar words, clauses, phrases, sentence structure, or other grammatical elements to emphasize similar ideas in a sentence. It makes the sentence concise, clear, and easy to read. Jadi sebenarnya parallelism adalah sebuah kalimat atau sebuah susunan yang menggunakan kata-kata yang sama, klausa yang sama, frasa yang sama, sentence structure yang sama, atau gramatikal lainnya, atau elemen gramatikal lainnya yang sama di dalam satu kalimat. Okay, next. Okay, for the definition, still confused? Okay, if you still confused, let's check the examples. Okay, this is we can see the example, parallel and not parallel. The parallel is colored by blue, and not parallel is colored by red. Okay, the first example is I like to jog, bake, paint, and watch movies. Even not parallel, I like to jog, bake, paint, and watching movies. We can see the difference. Jadi untuk contoh pertama kita bisa lihat dari kata yang dipakai. Nah, kata yang dipakai ini bentuknya apa? To be, to jog, bake, paint, and watch movies. Jadi untuk paralel sendiri itu harus sama, baik dari segi bentuk verbnya maupun dari fungsinya. Jadi harus sama di dalam satu sentence itu. Nah, untuk yang not parallel kan ini ada watching movies. Nah, dia kan sudah pakai gerund. Nah, berarti dia sudah tidak sama bentuknya. Oke. Or gini, I like jogging, baking, painting, and watching movies. Nah, dia kan di sini bentuknya sama, yaitu gerund.
fungsinya dia di sini juga sama. Fungsinya dia sebagai apa? Objek. I like jogging. Saya suka jogging, baking, painting, and watching movies. Okay, then the second example is the teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in a careless manner, and lacked motivation. Nah, jadi kita bisa lihat kata-kata yang sudah bertanda biru, yaitu he waited, completed, and liked. Nah, jadi di sini mereka bentuknya sudah sama. Apa bentuknya? Yaitu verb 2 atau verb 3. Jadi itu ya bentuknya verb 2 ya. Poor student because he waited until the last minute. Jadi di sini mereka bentuknya sudah sama di dalam satu sentence. Jadi itu adalah paralel. Sedangkan contoh kebalikannya yaitu yang not parallel. The teacher said that he was a poor student because he waited until the last minute to study for the exam, completed his lab problems in careless manner, and his motivation was low. Nah, ini sudah beda ini ya, kata-katanya sudah beda, susunannya juga sudah beda, bentuknya juga sudah beda. Walaupun di sini dia fungsinya tetap sama ya, tapi bentuknya beda, maka dia bukan lagi disebut paralel. Oke, next. Nah, ini supaya tidak bingung bagaimana membedakan, jadi parallel structure depend on the type of conjunction. Jadi paralel ini menggunakan dua jenis conjunction. Yang pertama adalah coordinate conjunction dan yang pertama adalah coordinate conjunction dan yang kedua adalah correlative conjunction. Nah, ciri-ciri yang menggunakan coordinate conjunction yang pertama adalah dia menggunakan fun voice for and nor but or yet so. Selanjutnya, generally use commas to separate more than two elements. Jadi termasuk ciri-ciri parallel structure yang menggunakan coordinate conjunction yaitu pertama menggunakan fun voice, menggunakan koma, dan juga biasanya kita temui di dalam kalimat itu yaitu yang lebih dari satu elemen, misal word and phrases atau clauses. Nah, contohnya seperti ini. Untuk yang word and phrases tadi kita sudah bahas yang di contoh sebelumnya, ya, yang I like to bake, to jog. Nah, I like to bake, jog, paint, and watch movie. Nah, itu termasuk ke word and phrases. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang yang clauses. Nah, contohnya yaitu the salesman expected that he will present his product at the meeting, that he will have time to show his slide presentation at that prospective buyers would ask him question. Nah, klausa ini apa? Klausa itu bentuknya adalah conjunction, subject, dan verb. Nah, bisa kita lihat ini yang sudah di bold. Yang pertama ada that he would present, yang kedua ada that he would have, dan yang ketiga ada that prospective buyers would ask. Nah, kita lihat nih ciri-cirinya. Yang pertama fun voice. Di sini ada nggak fun voice-nya? Ada ini, ada and that perspective. Jadi ciri-ciri pertama sudah ada. Selanjutnya yang kedua yaitu general use commas to separate more than two elements. Nah, bisa kita lihat nih setelah that he would present his product at the meeting ada koma, that he would have time to show his slide presentation ada koma. Nah, ini. Jadi ini merupakan ciri dari parallel structure yang menggunakan coordinate conjunction. Oke, untuk yang tipe kedua yaitu correlative conjunction. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu dia menggunakan conjunction both and, not only but, also, either or neither nor. Selanjutnya, ciri-cirinya yaitu can be placed anywhere in the sentence, whether it is a subject, verb, complement, object, or adverb. Nah, jadi correlative conjunction ini sendiri, dia itu bisa diletakkan sebagai subjek, verb, complement, subject, or adverb. Nah, ini ada polanya, jadi dia mau diletakkan di antara subjek di mana, verb di mana, objek di mana, adverb di mana. Yang pertama,
di subjek. Saat dia menjadi subjek. Jadi gini, di subjek ini polanya dia sebelum subjeknya. Jadi both plus subjek plus and plus subjek plus verb plural. Nah, untuk both sendiri, both and ini diingat-ingat bahwa verb yang bisa mengikuti adalah hanya plural saja atau jamak. Selanjutnya, sedangkan untuk not only but also, either or neither nor, ini dia verbnya mengikuti orang yang kedua. Jadi verbnya dia mengikuti subjek yang kedua. Jadi seperti itu. Selanjutnya untuk catatan ya. Untuk plural singular is determined from the last subject. Nah ini tadi. Jadi selain both and itu plural or singularnya itu mengikuti dari subjek yang terakhir. Selanjutnya ini harus diingat juga bahwa neither nor itu digunakan untuk negative sentence. Nah, selanjutnya yaitu untuk polanya verb, yaitu subject plus verb and plus verb. Sedangkan untuk objek, subject plus verb plus verb and object and object. Sedangkan untuk adverb, dia polanya yaitu subject, verb plus object plus verb plus adverb and adverb. Okay. For my explanation, can you give the example of correlative conjunction subject, verb, object, and adverb? I think you can because you are great. Okay, next. Okay, then I will explain about parallelism in poetry. Jadi sebenarnya parallelism di puisi itu apa? Yaitu serves to give phrases a pattern and writing. Nah, contohnya langsung saja ke contohnya ya. Karena untuk pengertian dan susunannya itu sama saja. Okay, example, the prose from E.A. Cummings' poem, Love is more thicker than forget. Love is more thicker than forget, more thinner than recall, more seldom than a wave is wet, more frequent than to fail, it is most mad and moonly, and less it shall unbe than all the sea which only is deeper than the sea. Love is less always than to win, less never than alive, less bigger than the least, be kind, less leader than forgive. Nah, ini kok dia bisa masuk parallelism ini gimana ya maksudnya? Nah, jadi penjelasannya ada di sini. The phrase love is creates parallelism when it is repeated at the beginning of two stanzas. Love is, love is. Successive phrases containing more and less also serve to create parallel structure. This use of parallel structure builds upon the idea of what love is with numerous description that attempt to describe something beyond description. Oke, itu tadi parallelism in poetry. Okay, next. And this is about sentences structure. I think most of us know about sentence structure because it is a basic. So I will just explain about 4 types of sentences structure. The first is simple. Simple ini dia apa? There is a one independent clause. Independent clause has the meaning dia bisa berdiri sendiri. Artinya jika dia dipisah dengan dependent clause, dia tetap mempunyai arti yang jelas. Oke, langsung saja ke contohnya. Life itself is the most wonderful fairy tale. Selanjutnya yaitu compound. Nah, compound ini maksudnya apa? Two or more independent clauses. Jadi, 2 atau lebih independen yang digabungkan. Contohnya ini. It may seem difficult at first, but everything is difficult at first. Nah, ciri yang lain dia menggunakan fun voice. Nah, fun voice tadi apa? Nah, dari awal kita sudah bahas tadi. Nah, ini fun voice-nya mana? Kita bisa lihat ada but. Okay, next is complex. There is one independent clause
plus one or more subordinate clause. Nah, subordinate clauses ini atau juga disebut dengan dependent clause. Nah, langsung saja ke contohnya. It is during our darkest moments that we must focus to see the light. Nah, cara membedakan independent dan subordinate clause itu bisa kita lihat dari susunannya. Kalau independent itu dia terdiri dari susunan subject dan verb, sedangkan subordinate clauses dia terdiri dari susunan conjunction plus subject plus verb. Nah, kita bisa lihat independent clause-nya yang mana? Ini yang it is during our darkest moments. Nah, berarti sisanya yang mana? Subordinate clause. Subordinate clause tadi susunannya apa? That, conjunction plus subject plus verb. Jadi that, ini conjunction, we subject, must focus, ini adalah verb. Nah, jadi bisa kita bedakan ya mana independent clause or subordinate clause. Nah, ini juga ada note ya, ada notes ya ini. If the subordinating clause comes first, use a comma before the independent clause. Nah, jadi jika subordinating clause ini tadi berada di depan, nah sebelum independent clause maka itu harus disertai koma. Contohnya yang tadi, that we must focus to see the light, kemudian koma, it is during our darkest moment. Nah, jadi seperti itu. Nah, if the independent clause comes first, you don't need a comma at all. Nah, bisa kita lihat dari contoh kita tadi, itu kan yang pertama adalah independent clause, jadi tidak usah dikasih koma. Oke, then the last is compound complex. It is two or more independent clauses plus one or more subordinate clauses. Nah, bisa kita lihat contohnya ini. If you are going to be crazy, you have to get paid for it, or else you are going to be lucky. Nah, jadi two or more independent clause atau plus one or more subordinate. Ya, ini ya. Jadi itu tadi. Jadi ini, if you are going to be crazy, you have to get paid for it, or else you are going to be lucky. Jadi ciri-ciri dari compound complex ini, dia minimal dia ada dua atau lebih independent clause, satu atau lebih subordinate clause. Okay, I think it's so easy for you guys. Okay, and the last is how to use parallel structure. Nah, yang pertama kita tadi sudah belajar tentang parallelism. Yang kedua kita sudah belajar tentang sentence structure. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang how to use parallel structure. Nah, jadi di sini ada 3 ya. Yang pertama yaitu simple parallel sentence structures. Nah, jadi dari kata simple saja yang bisa kita lihat yaitu combine words, prepositional phrases, and infinite phrases. Jadi pengertiannya hampir sama kayak yang parallelism yang memakai yang menggunakan coordinate conjunction tadi. Nah, jadi dalam satu kalimat itu cuman menggabungkan beberapa kata atau frase atau infinite phrases. Nah, contohnya bisa kita lihat dari ini. The poem From Blossoms by Li Yong Li has an example of prepositional phrases in parallel structure. From laden post, from hands, from sweet fellowships in the beans, comes nectar at the roadside. Nah, itu. Jadi memang agak beda ya, maksudnya yang general sama yang poems ini. Jadi ini cara apa supaya kita paham. Then is a complex parallel sentence structures. Jadi kompleks ini adalah join letter clauses or groups of sentence. Kalau yang simple tadi tingkatannya itu baru kata dan frase. Kalau yang di kompleks ini dia lebih kompleks. Jadi dalam satu sentence itu dia menggabungkan beberapa klausa atau sentence. Nah, kita bisa lihat dari the poem Annabel Lee by Edgar Allan Poe. I was a child and she was a child in this kingdom by the sea. But we loved with a love that was more than love.
I and my Annabelle with a laugh that the winged seraphs of heaven covets her and me. Nah itu. Dan yang terakhir adalah faulty parallelism. Jadi sebenarnya this sentence is grammatically correct but not exactly a parallelism. Jadi sebenarnya kata-kata di faulty parallelism ini benar, grammarnya sudah benar, tapi dia bukan termasuk parallelism. Contohnya ini, he likes good food, wearing nice clothes, and rock and roll bands. Jadi seperti itu. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I will present about level of language. Level of language divided into six sections. The first is beginner level. Can understand and use familiar everyday expression at very basic phrases. Can interact in a simple way, provided the other person talks slowly and clearly. Dapat memahami dan menggunakan ungkapan sehari-hari yang familiar dan frasa yang sangat mendasar. Dapat berinteraksi dengan cara yang sederhana selama lama berbicara kita menggunakan suara yang pelan dan jelas. Next, elementary level. Can understand sentence and frequently use expression related to areas of most immediate relevance. Can communicate in simple and routine tasks requiring a simple. Dapat memahami kalimat dan ekspresi yang sering kita gunakan terkait dengan bidang yang relevan. Dapat juga berkomunikasi dengan tugas-tugas yang sederhana. The next is intermediate level. Can understand the main point of clear standard input on familiar matters regularly encountered in work and school. Can deal with most situations likely to arise while traveling in an area where the language is spoken. Dapat memahami poin masukan standar yang jelas tentang hal-hal yang biasa ditemui di tempat kerja atau sekolah. Dapat menangani sebagian besar situasi yang mungkin timbul saat bepergian di daerah di mana bahasa tersebut digunakan. Upper intermediate level. Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract topic. Can interact with a degree of fluency and spontaneity. Can product clear, detailed text on a wide range of subject. Dapat memahami gagasan utama teks pada topik yang konkret. Lalu dapat berinteraksi dengan tingkat kelancaran dan spontanitas. Lalu dapat menghasilkan teks yang jelas dan rinci tentang berbagai mata pelajaran. Next, advanced level. Can understand a wide range of demanding, longer clauses and recognize implicit meaning. Can use language flexibly and effectively for social, academic, and professional purpose. Dapat memahami berbagai tautan atau klausa yang lebih panjang dan mengenali makna tersirat. Mampu menggunakan bahasa secara fleksibel dan efektif untuk tujuan sosial, akademik, atau profesional. Next is proficiency level. Can understand with easy virtually everything heard or read. Can express themselves spontaneously, very friendly and precisely. Dapat dengan mudah memahami semua hal yang didengar ataupun yang dibaca. Dapat mengekspresikan diri secara spontan, sangat lancar dan tepat. The next is new word and new language. The language is constantly evolving with new words in English as they are added to the dictionary every year.
Therefore, native speaker keeping up to date on neologism in English can expand linguistic capacity. Typically, new words in English come about when one person uses a novel term and the use of the term gets on in other social group. Jadi bahasa ini terus berkembang dari tahun ke tahun. Karena itu penutur asli mengikuti perkembangan dengan bahasa Inggris dalam bahasa Inggris dapat memperluas kapasitas kebahasaannya. Lalu biasanya kata-kata baru dalam bahasa Inggris muncul ketika seseorang menggunakan istilah baru dan penggunaan istilah itu menarik perhatian kelompok sosial lainnya. Example is staycation. Is a vacation or holiday spent at home or nearby. Adorable, unfashionable. The term New English refers to regional and national varieties of the English language used in places where it is not the mother tongue of the majority of the population. Istilah bahasa Inggris baru mengacu pada varietas bahasa Inggris regional dan nasional yang digunakan di tempat-tempat yang bukan bahasa ibu dari mayoritas penduduk. Ungkap ini juga dikenal sebagai ragam baru bahasa Inggris. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next is fixed stanza form and fixed form for poems. Stanza sendiri adalah a set of lines in a poem group together and set apart from other stanza in the poem, either by a double space or by different indentations. Poems may contain any number of stanzas depending on the author wish and the structure in which the poet is writing. Jadi stanza sendiri yaitu adalah kumpulan baris dalam puisi yang dikelompokkan atau dipisahkan per baitnya dalam puisi, baik dengan spasi ganda atau dengan lekukan-lekukan yang biasanya kita lihat dalam puisi tersebut. Puisi juga dapat berisi sejumlah beberapa stanza tergantung pada keinginan penulis tersebut. Stanza in poetry is equivalent of a paragraph in prose. Jadi stanza sendiri juga merupakan sekelompok baris yang disusun bersama untuk membentuk satu kesatuan bait dalam puisi. Therefore, stanza itu membagi per bait dalam sebuah puisi. Some poems have one stanza, tapi juga ada yang memiliki beberapa stanza. Namun kebanyakan yang puisi yang sering kita lihat yaitu adalah yang mempunyai beberapa stanza. And the most common stanza form are identified by examining the first number of lines, meter, and rhyme scheme. And the next type of stanza, there are couplet, tercet, quatrain, quintain, sestet, septet, and octave. The first is couplet stanza is stanza with two lines, because couplet has only two lines, so di dalam couplet itu harus mempunyai rima. Also, classical couplet have the same meter and rhymes. And the second yaitu tercet. Tercet is stanza with three lines. Contohnya puisi yang mempunyai tercet sendiri yaitu haiku dalam bentuk haiku dan villanelle poems. Itu adalah poems yang mempunyai good example. Itu adalah salah satu puisi yang mempunyai good
good type of poem with tercet. And the third quatrain is stanza with 4 lines. There is no limit to this stanza form. It can rhyme or not. Jadi dalam quatrain juga can have a regular meter or not. Dan in fact, it is a very common stanza karena quatrain ini found in many cultures. And selanjutnya yaitu quintain is stanza with 5 lines. The quintains or quintet stanza biasa disebut quintet juga. The cinquain is type of quintains consists of 5 lines dengan skema suku kata yang tetap per barisnya. Selanjutnya yaitu adalah sestet. Sestet sendiri yaitu stanza with 6 lines. There is no limit, boleh menggunakan rhyme or not. And biasanya sestet ini contohnya itu seperti sestina. Sestina type of the poem applies in this effectively. Selanjutnya yaitu ada septet. Septet is stanza with 7 lines. The 7 lines stanza is often used in long poems. Jadi the septet can also stand alone as a whole poems. Contohnya seperti pada puisi Edgar Allan Poe yang berjudul Annabelle pada bait kelimanya. Itu merupakan contoh dari septet. Selanjutnya yaitu adalah oktav. Oktav sendiri merupakan stanza with 8 lines. And each with 8 lines. Oktav sendiri ini can stand as a whole poems. Jadi oktav juga sering kita temui pada Italian literature and biasanya itu digunakan untuk memuji tindakan-tindakan yang heroik. Seperti contohnya yaitu contoh dari oktav stanza ini ada pada puisi Among School Children by William Butler. The next is fixed form for poems. Fixed form of poems is describe a term's element like rhyme, meter, and stanzaic pattern. There are many poetry forms such as ballad, sonnet, elegy, and etc. The terms fixed form poem, also known as closed poem, simply means bahwa sajak tersebut itu mengikuti cara penulisan yang spesifik ataupun tetap. One of the most famous example of the fixed form is a sonnet written by William Shakespeare. The first sonnet. Sonnet is fixed verse from Italian origin. Each have 14 lines and contains faults or spring. Sometimes sonnet itu ditunjukkan dengan kata but, yet, or not yet. Sonnet juga merupakan puisi yang unik di antara bentuk puisi dalam sastra barat karena telah mempertahankan daya tariknya bagi penyair besar selama 5 abad. In contemporary poetry is common for penyair untuk membuat sonnet ini menjadi different rhymes or meter or not at all. And the second is elegy. Elegy is a lament for the dead and contains the character of sadness and loss. Biasanya elegy ini itu menggambarkan ratapan untuk orang-orang yang telah meninggal dan mengandung karakter kesedihan dan kehilangan.
berdasarkan Mark Stern and Evan Boland menjelaskan bahwa sebuah elegi ini itu biasanya untuk hal-hal yang berkabung, untuk orang mati, dan biasanya itu juga menyantumkan kebajikannya orang-orang yang telah meninggal tersebut, dan sebagai penghibur di luar peristiwa kesedihan sesaat itu. Nah, menurut Strand itu contohnya ada di karya penyair William Hayne. And the third yaitu ballad. Ballad used around the world to transmit stories, often tragic, from one generation to another. Jadi ballad itu biasanya digunakan di seluruh dunia untuk menyampaikan cerita-cerita tragis dari satu generasi ke generasi berikutnya. The word ballad berasal dari kata Latin word ballare yang berarti to dance. Jadi dalam penggunaannya puisi ini tuh sering dimainkan, sering dibuat untuk bersama oleh iringan musik. Meskipun ditulis dalam banyak variasi, ballad ini paling sering ditulis dalam quatrains. Dan ballad ini juga biasanya itu mempunyai rima A, B, C, B. Baris pertama mempunyai sajak A, B, C, B. Baris pertama dan ketiga terdiri dari 8 suku kata, sedangkan baris kedua dan keempat terdiri dari 6 suku kata. According to Robin Skelton, the most common rhyme scheme is iambic tetrameter with iambic trimeter.